তাকে এই ঘন্টাখানেক আগে আমরা নিবেদন করলাম যে দয়া করে তিনি যদি কিছু বলেন, তিনি সারা বিশ্বব্যাপী সব কর্মীদের কথা ভেবে দয়া করে স্বয়ং ইংরেজিতে কিছু কথা বললেন, সেটা আমি লিখে নিয়ে তার আশীর্বাদীয় এই কথা আপনাদেরকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি। আপনারা তার এই আশীর্বাদ গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে মূর্ত করে তুলুন। আমরা সবাই তার এই আশীর্বাদ জীবনে মূর্ত করে তুলে জীবনকে সার্থক করে তুলি। সফল হোক আমাদের এই ইষ্ট প্রতিষ্ঠার মহাযজ্ঞ। আমাদের জীবনে পরম দয়াল নিত্য অধিষ্ঠিত থাকুন আমাদের হৃদয়ে। তাঁর এই আশীর্বাদীয় বচনে আমরা অভিষিক্ত হই, স্নাত হই। আমি পড়ে শোনাচ্ছি, আপনারা মন দিয়ে শুনে অনুধাবন করুন, হৃদয়ঙ্গম করুন এবং এটা অনুসরণ করে চলতে সংকল্পবদ্ধ হন। এখন আমি যা পড়ছি তা স্বয়ং তার মুখনিসৃত কথা ইংরেজিতে। আপনারা শুনুন সবাই। আচার্যদেব বলছেন, accept my good wishes on this auspicious and unique occasion of our International Virtual Workers' Conference. Man is perceived by the ideal he adheres to. There are two ways of self-achievement. You may do whatever is necessary for your self-fulfillment so that people will know how great a person you are. Or you may adhere to the ideal which brings peace and salvation to all the people on earth. Your adherence to such an ideal shows that you are a lover of life and becoming. We come upon earth, and after some years we return to nothingness. When we love and serve the all-fulfilling ideal, people remember, here was a person who loved his Lord. Love him. Achieve whatever he has asked you to achieve, not by using source, but by true love. Remember, the mightier your ideal is if you follow him with true love. Your very compassion for fellow mankind will make you a messenger of light and life. Never hate. Love all. Remember that you are for the Lord and only for him. And as you are for him, so you are for others too. Any idea to survive must spread all over mankind. Do so. Convince others to show them the way of total becoming of the being. Don't waste a single moment of your life. Use yourself in such a manner that your Lord will feel they truly love me. Peace, peace, be ye peaceful. Bande Purushottamam, Bande Purushottamam, Bande Purushottamam. पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री
वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्य पाद 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 आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत संग की सत संग की सत संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य